जगन्नाथ समस्त को मोर सकाळु सकाळु गुड मॉर्निंग। जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु ए सकाळु को समस्त शुभमय हो। तो सांग मैंने बर्तमान मु नहीं आसी आपण मानक गोटे भल ब्लॉग। आज तो बहुत शीत लगुच जमी मत लगुच जगत सारा मत ही शीत लगुच आ समस्त शीत लगुच कि ना मुझे जाने मत कमेंट करके जनइबे। किंतु आज बहुत शीत पड़ी टुपी टुपी पूरा बांधिकी बस। तो एबे मु शुईकी उठिली तो जस्ट जसपुरा ताकर रोषे कर व्यस्त रोषे कर सारे रोषे कर किसी शुणुना किसी शुणापी भी प्रस्तुत ना कहीं से रोषे करेंगे कम शीघ्र सी सारे तो रूम भितर मोर किसी जिनस आनबार अच्छे तो मुझे रूम भीतर को जिनस आड़े कौन रे आज पूरा मसरी फसरी किसी खोलाइन कौन मसरी फसरी आज खोलाइन कौन सब गध हो गले काम ठक सब हो मसरी फसरी किसी फिटा हो ना कि फिटे ना तो हो रोषे चलाओ मुझे बाहर बुलाबुली कर ये हूँ आमर बाहर लंबा घर टाइल घर पूरा बहुत तार बर्तमान सकाल सकाल कम व्यस्त। ये फूल गछ सब सरकार पानी आसছে सरकार पानी है जसी तंकार फूल गछ लगे सब भल फूल धरती फूल गुड़ा भल भल धरती सब पहले फूल गछ सेपटे भी किसी फूल गछ अच्छी देखा चलतु सेपटे अच्छी एटी बर्तमान चाष समय चाष धान कटा समय तो कुटा किसी रही कुटा बिल सब आसी कुटा आखर पुणी फूल गछ सेपटे फूल गछ ए फूलर अभाव ना आपण मैंने चाहिए कमेंट करेंगे आम दे पारू आपण फूल बिना पैसा रे। भल भल फूल है सब सो देखिले तो आम फूल गछ केमती बाहर लगाई चलतु जसु लगे भुरसुंगा गछ लंका लंका गछ कंचा लंका गछ से जीवा देखा केमती कौन है। फ्रेंड ये देखु जस लगे छोट छोट लंका धरनी बड़ भी है ना गछ गुड़ा छोटिया छोटिया ये कंचा लंका गछ ये सब ये लेंबू गछ ये लंका आसी गछर फूल भी आसी बुरसुंगा गछ तो मसरी फसरी घेरे की पूरा छेली मिली खाईजे से कर चलतु जस कौन कले देखा कौन कौन सब कर सारे कौन ना सब कौन कर चलतु देखा कौन सब प्रिपेरेसन कलनी सकाल सकाल कौन सब कल कभी घंट खाली कभी घाटू था पिता साग पतुआ अच्छा
ଆଉ କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ଆଇଟମ ହବ ନା କିଛି? କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ହବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହବ ଶୁଖୁଆ ସାଲମା ଚଟଣି। ଚଟୁଣି ନା ଦଳା ସେଟା କୁହାଯାଏ? ନା ନା ସେ ମୁଁ ଜାଣେ ସାଲମା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ତାକୁ ଦଳା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା? ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଜାଣେ। ଠିକ ଅଛି ଖାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ବୋଉ ଏବେ ଶୁଖୁଆ ପୁଡୁଛି ଚୁଲିରେ। ତ ଶୁଖୁଆ କିଛି ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ସରିଲାଣି। ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ନାଇଁ କି? ଚୁଲିରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଗରମ ହେଇକି ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଖିଆଯିବ। ସାଲମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗଛ ଇଏ ସାଲମା ଗଛ ପୁରା ଧରିଛି। ଗଛର ସାଲମା ପୁରା ଏକଦମ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି ଧରିଛି। ତ ମାତ୍ର ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦିଟା କାନ୍ତରୁ ନେନେ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେ ଏଇଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆମର ଦିଟା ଦରକାର, ଦିଟା ସାଲମା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଶ ଆମର ପୁରା ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋବି ଘାଣ୍ଟ, ଶାଗ ଖଡରା, ଆଉ ଆମର ପିତା ଶାଗ ପତୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଲମା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ଦଳା ଯିବ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ। ଆଉ ତାପରେ ଖିଆଯିବ ଆଉ। ସାଲମା ଶୁଖୁଆ କଥା ଶୁଣିଲାକୁ ପାଟିରୁ ପୁରା ନାଳ ଗଡି ପଡୁଛି। ମାନେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖରାରେ ବସିକି ଖିଆଯିବ। ସାଲମା ଟାକୁ ଦଳା ସରିଛି। ଯଶୁ ଏବେ ଦଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଆଉ ରସୁଣ, ଏଇଟା ସାଲମା ରସଗୁଡା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଗୋଟେ ପକେଇତେ ହବ ଯେମିତି ରାଗ ହବ। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡିଲା, ପାଟିର ନାଳ ଗଡିଲା। ହଁ ହଁ ଖାଇବେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଶୁଖୁଆ ସାଲମା ଦଳା ଖାଲି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ଖାଲି ଗିଟୁଛନ୍ତି ଛେପ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ନା ମିଛ କଥା କହିଲେ। ମିଛ ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଟା ଦେଖା ହଉନି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଗିଟୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବହି ପଡୁଛି ଯେ ମୁଟେ ନୁହେଁ ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ନାଳ ଫାଳ କିଛି ଗଡୁନି, ବାସ୍ ଗଡିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଗଡୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗଡିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ସାଲମା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ। ଏବେ କେମିତି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପଖାଳ, ଶୁଖୁଆ, ସାଲମା ଦଳା ଆଉ କୋବି ଘାଣ୍ଟ, ଶାଗ ଖଡରା, ପିତା ଶାଗ ପତୁଆ ଟୋଟାଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ କରିଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ଖାଇତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି କେରକ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲାଳ ଗଡୁଛି, ଲାଳ ଗଡିକି ଗିଟିକି ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ କିଛି ଖାଇବେ। କହିପାରିବିନି ଏବେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସକାଳେ 2 ଜଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରୁ କାମ ସାରିକି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ କ'ଣ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନା କିଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସେମିତି, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଖାଉ। ଆଉ ଆମର ଏତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଘର ନୁହଁ, ଆମ ଲୋ ପରିବାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଘର ନୁହଁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଡେଲି ଖାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଆପଣ ଆମ
ब्लॉग को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आपण जानि परिबे जोड़ी रहले आपण जानि परिबे हम लाइफ रे कोन कोन होईची कोन नाही आपण को सब शेयर करिए मु चलंतु आपण को मु हम घर देखैबी हम रूम का केतरा रूम कोन किए को रूम रे रहूची मु देखैबी चलंतु देखो छी आपण को एरा हला मो रूम आमर फ्रेंड्स ते स्टैंडर्ड घर न आमर टाइल घर देखंतु देखंतु आबे चलीबा मो सासुन को रूम रे सासुन को रूम आ सेकंड रूम को जीवा ए रूम रे मो सासु सुहंती आ एटा भी किचन रूम सह सासुन को रूम ये होचन मो ससुर तांकर ई 3 मास तले डेथ हो जाइए से जने डायलिसिस पेशेंट थिले आपण मान को समस्त को जणे भी आम लाइफ रे स्ट्रगल केते स्ट्रगल करके आम एति बंद पहुंचीछु तो आगु को कौन होगा फ्रेंड्स आम जानिलु तथापि लाइफ तो चली आपण जानी परिबे आम सहित जोड़ी रहतु आम चैनल आम ब्लॉग जदि आपन को भल लागुची लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आपण माने समस्त जानि परिबे आम लाइफ केमती कोन तो फ्रेंड्स आपण माने आम तो घर बुलेलु आपण देखिलु आम दुईटा रूम तो फ्रेंड्स एटा 100% रु 1% आपण को आम रियल स्टोरी विषय रे जणैलु आम रियल लाइफ विषय रे जणैलु तो आहुरी आपण मान को जणैबु काहे कि ना आपण होचन जे आम फ्रेंड तो फ्रेंड मान को कथा जणैले आम मन हल्का हबो तो आपण माने आम लाइफ रे जहाँ भी होईची तो जानिया पई आम ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु तो आपण माने जानि परिबे जे एमने केमती कोन केते बाट देखि एमने सब आसीजंती एते पंत पहुंचजंती तो आपण आम चैनल भल लागुची लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु तो आज पई फ्रेंड्स एति की आउरी आपण मानक पई भलो ब्लॉग आनिबु जय जगन्नाथ नमस्कार।